رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita akan lanjutkan kembali teman-teman bacaan kita dalam kitab Majruhin Minal Muhaddisin Imam Al-Hafiz Ibn Hibban Al-Busti Nafa'anallahu bi'ulumih. Kita masuk dalam muka surat ke 30. Qala haddatsana Muhammad bin Sa'id Al-Qazzaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ibn Hibban haddatsana Muhammad bin Sa'id Al-Qazzaz qala haddatsana Abu Rifa'ah Al-Adawi qala haddatsana Yusuf bin Salman qala haddatsana Sufyan qala Az-Zuhri li Abi Bakr Al-Huzali inni araka yu'jibuka al-hadis faqala ajal qala ama innahu la yu'jibuhu illa dhukurur rijal. Haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Abi Aun qala haddatsana Ahmad bin Hasan At-Tirmidzi qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Bakr bin Salam an Abi Bakar Al-Huzali qala liz-Zuhri ya Huzali ayu'jibuka al-hadis qala qultu na'am qala ama innahu yu'jibuhu dhukurur rijal wa yakrahuhu muannathuhum. Inilah ucapan Imam Az-Zuhri berkenaan dengan siapa yang suka ilmu hadis. Kata Imam Zuhri, yang betul-betul suka ilmu hadis adalah rijal. Apa bahasa Melayu rijal? Anak jantan. Yang betul-betul suka ilmu hadis. Kata Zuhri, innahu yu'jibuhu zukurur rijal. Kalau laki-laki yang betul laki-laki, dia akan suka ilmu hadis. Wa yakrahuhu muannathuhum. Yang laki-laki macam perempuan, dia tak suka hadis. Tak tahulah bahasa Melayunya tu. Tapi maknanya memang ilmu hadis berat, tak senang, memerlukan kita ketelitian, memerlukan kesedaran dan memerlukan penelitian yang sangat tinggi. Justru kalau orang yang punya himmah pendek saja, yang tak punya semangat tinggi untuk mengkaji hadis, tak akan suka ilmu hadis. Akan tapi siapa yang punya semangat tinggi dan kemudian himmah yang sangat tinggi, ketelitian dan mampu menjaga ketelitian dengan baik, inilah orang yang hanya orang seperti ini yang suka ilmu hadis. Tengoklah zaman sekarang pun seperti itu. Siapa yang suka ilmu hadis, dia tak sembarang cakap hadis kan. Jaga hati-hati, takut sangat disebut hadis. Jangan aku cakap ni orang nanti cakap rod aku pula, kritik aku pula. Hati-hati. Akan tapi ini ya rijal, zukurur rijal. Akan tapi kalau tak berhati-hati nak lepas saja, ala penat lah nak carilah, nak pastikanlah penat lah. Nah ini muannatsuhu. Tak ada kena-mena dengan yang hidup dan mati tuan-tuan. Haddatsana Muhammad bin Abdurrahman haddatsana Muhammad bin Musayyab bin Ishaq qala haddatsana Abdullah bin Sa'id Al-Kindi qala haddatsana Ibnu Idris qala rubbama haddatsal a'mash bil hadisi thumma yaqul baqiya ra'sul mali haddatsani fulan qala haddatsana fulan an fulan. Jadi inilah ra'sul mal, inilah modal kita dalam agama. Tak ada lagi yang lain selain haddatsani fulan an fulan an fulan. Ini adalah rujukan kita dalam agama. Haddatsana Muhammad bin Abdurrahman qala haddatsana Al-Husain bin Al-Faraj an Abdus Samad bin Al-Hassan qala sami'tu Thawri yaqul al-isnadu silahul mu'min idza lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi shay'in yuqatil. Haddatsana Makhul qala haddatsana An-Nadhr bin Salamah qala haddatsana Mu'ammal bin Ismail qala sami'tu Syu'bah yaqul kullu hadisin laisa fihi haddatsana wa haddatsana fa huwa mislu rajuli bil falah ma'ahu al-ba'ir laisa lahu khitab. Kalau hadis tak ada haddasana setakat kita sebutkan isnad, sebutkan matan saja, kata Syu'bah. Ini zaman dulu lah. Kalau hadis sebut matan saja, ini macam seorang laki-laki berada di padang pasir, punya unta tapi tak ada tali pengikat. Sudahlah di padang pasir nak susah nak jaga unta. Itulah hidup mati kita. Bekalan kita semua ada dalam unta tersebut. Kita tak ikat pula, kita tak pegang khitam. Khitam itulah ikatan tali yang ada di unta tu. Kita tak pegang, lepas lah, hilang. Begitu juga hadis, kalau tak ada haddasana, mesti ada isnad untuk memastikan kesahihan hadis tersebut. Qala haddatsana Al-Hasan bin Sufyan qala sami'tu Shalih bin Hatim bin Wardan yaqul sami'tu Yazid bin Zurai' yaqul li kulli syai'in fursan wa li hadzal ilmi fursan. Mesti ada kesatria dalam setiap ilmu. Kesatria dalam ilmu hadis ini adalah ahlul hadis.
Qala Abu Hatim fursanu hadzal ilm alladzina hafadhu 'ala al-muslimin ad-din wa hadawhum ila siratil mustaqim alladzina atharu qat'al mafawiz wal qifar 'ala at-tana'umi fid diyar, bukan daman fid diyar wal awtan fi talabis sunani fil amsar wa jam'iha bir rahli wal asfari wad dawaran fi jami'il aqtar hatta inna ahadahum la yarhalu fil hadisil wahid al farasikh al ba'idah wa fil kalimatil wahidatil ayyamal katsirah li'alla yudkhala faslun fi sunani syai'an yadillu bihi wa in fa'ala fahumudz zabuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzalikal kadzib wal qa'imuna bi nusratid din. Fursan ahlul hadis adalah ahlul hadis. Wa inna min at-taftish wal bahsi an hadha sya'n ma haddatsana Abdullah bin Qahtaba bi famis sulh. Qala haddatsana Ahmad bin Zakaria al-Wasiti qala sami'tu Abul Haris al-Warraq yaqul jalasna ala babi Syu'bah natazakaru sanad faqultu haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Atha an Uqbah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a dakhala min ayyi abwabil jannati sya' fa kharaja Syu'bah bin al-Hajjaj wa ana uhadditsu bi hadzal hadis fa safa'ani. Ada seorang laki-laki namanya siapa? Abul Haris al-Warraq. Dia duduk, Abul Haris al-Warraq namanya Nasr ibn Hammad, dalam riwayat berikutnya dijelaskan nama dia. Dia berkata, suatu hari kami duduk di rumah Syu'bah tengah bermuzakarah sanad hadis. Aku lalu meriwayatkan satu hadis, haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Atha an Uqbah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tawadda'a fa ahsana al-wudu dakhala min ayyi abwabil jannati sya'. Fa kharaja Syu'bah bin al-Hajjaj. Syu'bah keluar fa safa'ani, dia sepak saya. Wa ana uhadditsu bi hadzal hadis fa safa'ani summa qala ya majnun. Sami'tu Aba Ishaq yuhadditsu an Abdullah bin Atha an Uqbah bin Amir faqultu ya Aba Ishaq sami'ta min Abdullah ibn Atha yuhadditsu an Uqbah ibn Amir. Jadi Syu'bah nak bagi tahu hadis yang awak riwayatkan ni nampak sahih isnadnya semua, rijal siqah semua, tapi saya tahu ada illah di dalamnya, jangan sembarang awak riwayatkan. Syu'bah main sepak aja orang ni. Alhamdulillah tak ada, jangan ambil mazhab Syu'bah tuan-tuan. Faqultu ya Aba Ishaq, kata Syu'bah, ya majnun, aku mendengar hadis ini daripada Abu Ishaq, meriwayatkan daripada Abdullah bin Atha daripada Uqbah bin Amir. Aku lalu berkata, Abu Ishaq, awak dengar sendiri Abdullah bin Atha meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir. Syu'bah kelebihannya adalah dia nak pastikan setiap sanad di dalam setiap perawi dalam sanad semua dengar, tak ada tadlis. Justru para ulama selalu menjadi satu kaidah, kalau Syu'bah riwayatkan hadis daripada mudallis, confirm tak ada tadlis di situ. Dia sudah cek, dia sudah kaji. Kalau ada masalah dia akan jelaskan. Kata Syu'bah, sami'tu Abdullah bin Atha yuhadditsu an Uqbah bin Amir. Qala sami'tu Abdullah bin Atha. Abu Ishaq cakap, aku dengar Abdullah bin Atha. Diam. Abdullah bin Atha dengar daripada Uqbah bin Amir ke tak? Itu soalan Syu'bah. Qultu Abdullah sami'a Uqbah ibn Amir faqala uskut. Faqultu la askut. Tak dengar kata guru dia. Faltafata ilayya Mis'ar ibn Kidam. Mis'ar ibn Kidam juga ulama besar di Kufah, imam ahlul hadis di Kufah. Faltafata ilayya Mis'ar ibn Kidam faqala ya Syu'bah Abdullah ibn Atha hayy bi Makkah. Kalau awak nak tahu kepastian perkara ni, pergilah sendiri ke Abdullah bin Atha, dia masih hidup di Makkah. Fa kharajtu ila Makkah falaqitu Abdullah bin Atha faqultu hadis al-wudu. Faqala Uqbah ibn Amir, qultu yarhamukallah sami'tahu minhu? Qala la, haddatsani Sa'ad ibn Ibrahim. Ternyata dia tak dengar sendiri Abdullah bin Atha daripada Uqbah bin Amir. Dia katakan tak, saya dengarnya dari Sa'ad bin Ibrahim. Famadaitu falakitu Sa'ad bin Ibrahim faqultu hadis al-wudu. Faqala min indikum kharaj. Apabila tanya kepada Sa'ad bin Ibrahim, dia kata, hadis ni sebenarnya datang dari Basrah lah. Kenapa awak datang sampai jauh-jauh ke Mekah, ke Madinah? Sa'ad bin Ibrahim di Madinah, dia imam ahlul hadis di Madinah. Min indikum kharaj haddatsani Ziyad ibn Mikhraq. Yang riwayatkan ini kepada saya adalah Ziyad ibn Mikhraq di Basrah. Fanhadartu ilal Basrah. Tengok Syu'bah nak pastikan satu riwayat saja, pergi ke Mekah, Madinah, Basrah, nak pastikan. Fanhadartu ilal Basrah falaqitu Ziyad ibn Mikhraq
wa ana syahabul laun wasikhus siyab katsirus sya'r. Saya sampai lagi ke Basrah, pakaian sudah lusuh, penat, sudah kurus, pucat pada tubuh saya. Kemudian bulu pun sudah tumbuh banyak lah, udah tak berhari-hari tak potong misai, janggut dan lain-lain. Faqala min aina? Jumpa dengan Ziyad ibn Mikhraq, dia tanya, awak Syu'bah, awak dari mana? Fahaddastuhul hadis, saya ceritakan kisah saya tadi. Faqala laisa huwa min hajatik, Syu'bah, penat-penat awak cari ini bukan hadis syarat awak. Istilahnya ini tak masuk dalam syarat awak yang ketat tuh. Ini hadis lemah, bukan hadis sahih. Laisa hadza laisa huwa min hajatik. Faqultu fama bud, mesti juga awak kena bagi tahu saya hadis ni. Qala hatta tazhaba wa tadkhulul hammam wa taghsilu siyabak. Okey, saya nak bagi riwayat tapi awak mandi dulu lah, udah berhari-hari tak mandi. Basuh pakaian, jumpa. Summa taji'u fa uhadditsuka bih. Qal fa dakhaltul hammam wa ghasaltu siyabi summa ataituhu fa qala haddatsani Syahr bin Haushab. Ziyad bin Mikhraq katakan yang riwayatkan ini adalah Syahr bin Haushab kepada saya. Syahr bin Haushab dhaif, tanda. Perawi dhaif. Qultu Syahr bin Haushab amman? Qala an Abi Raihanah. Abi Raihanah pun taklah begitu kuat sangat, dhaif juga. Qultu hadza hadisun sa'ida summa nazala dammaru alaih laisa lahu asl. Hadis ni buat pening kepala. Istilah kita make me ride roller coaster. Roller coaster. Naik atas bawah, nas bawah, akhirnya tak sahih pula. Nampak jernih, nampak isnad secara sekilas pandang sahih. Tengok Abu Ishaq siqah, Abdullah bin Atha siqah, Uqbah bin Amir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya apabila riwayatkan hadis ini sahih, tapi Syu'bah yang paling tahu hadis ini seperti apa. Cari kesana kemari, akhirnya riwayat Syahr bin Haushab an Abi Raihanah dammaru alaih laisa lahu asl, kata dia. Ini hadis salah, dammaru alaih maksudnya istilah kita syatab, coretlah, buang, jangan gunakan. Laisa lahu asl, tak ada asal bagi hadis ni. Kisah yang kedua sama kisah seperti yang pertama. Hadatsana Ishaq bin Ahmad al-Qattan bi Tustar, qala hadatsana Muhammad bin Sa'id bin Ghalib, qala hadatsana Nasr bin Hammad. Nasr bin Hammad tadi Abdul Warraq, Abdul Haris al-Warraq. Qala kunna bi babi Syu'bah wa ma'i jama'atun wa ana aqulu lahum hadatsana Israil an Nabi Ishaq an Abdullah bin Atha an Uqbah bin Amir fil wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala falatamani Syu'bah latamatan wa dakhala ad-dar wa mahu Abdullah bin Idris. Qal summa kharaja ba'da dhalik wa ana qa'idun abki. Faqala li Abdullah bin Idris ba'du huwa yabki. Ba'du huwa yabki, dia masih nangis ke? Ba'du huwa yabki. Faqala Abdullah innaka latamtar rajul. Tentulah dia nangis, awak sepak dia. Faqala innahu la yadri ma yuhaddis. Aku sepak dia sebab dia tak tahu apa, dia tak jaga hadis yang dia tak jaga riwayah. Inni sami'tu Aba Ishaq yuhaddisu bi hadzal hadis an Abdullah bin Atha. Faqala li Abi Ishaq man Abdullah hadza? Faghadib. Faqala Mis'ar inna Abdullah bin Atha hayy bi Makkah. Qal fa kharajtu min sanati ila al-hajj ma uridu illa al-hadis. Fa ataitu Makkah fa sa'altu an Abdullah bin Atha fa dakhaltu alayhi fa idza fatan shab. Fa qultu ayyu shay'in haddatsani anka Abu Israil? Abu Israil adalah Abu Ishaq. Faqala li na'am. Qultu lakita Syu'bah? Qala la, walakin Sa'ad ibn Ibrahim haddatsanihi. Qala fa ataitu Malik ibn Anas wa huwa hajj, fa sa'altuhu an Sa'ad ibn Ibrahim, fa qala li ma hajjal 'am. Jumpa dengan Malik ibn Hajjaj, Malik di Mekah, tanya tentang Sa'ad bin Ibrahim, kata Malik, Sa'ad tak pergi haji sekarang. Kalau pergi haji boleh awak tanya sekarang. Dia pergi ada di Madinah sekarang, tak pergi haji. Pergilah Syu'bah ke Madinah. Falamma qadaitu nusuki madaitu ila al-Madinah fa ataitu Sa'ad ibn Ibrahim fa sa'altuhu 'anil hadis fa qala li hadzal hadis min 'indikum kharaj fa qultu lahu kaif qala haddatsani Ziyad ibn Mikhraq qultu dammir 'ala hadzal hadis marratan Kufi wa marratan Makki wa marratan Madani. Hadis ni pening kepala. Satu ketika Makkah, Madinah, Basra, Kufi juga. Qala fa qadimtul Basra fa ataitu Ziyad ibn Mikhraq fa sa'altuhu 'anil hadis faqala la turidhu faqultu walima qala la turidhu faqultu laysa minhu bud qala haddatsani Syahr ibn Haushab qultu dammir 'ala hadzal hadis wallahi law sahha hadzal hadis kana ahabba ilayya min ahli wa mali.
Haddatsana Muhammad, ini menunjukkan taftish ahlul hadis untuk sebuah hadis yang sangat teliti. Tak ada satu orang pun ahlul hadis zaman sekarang yang buat macam tu. Orang dulu saja boleh buat. Sekarang letak tengok isnad, kita hukum mengikut apa yang berlaku, apa yang terdapat dalam isnad tersebut, ya kan? Fulan sika, gurunya sika, sika plus sika sahih. Simple aja. Padahal al hadis tak macam itu. Dia kaji benar-benar berkaitan dengan riwayat tersebut. Qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahman Muhammad qala haddatsana Qutan bin Ibrahim qala haddatsana Muhammad bin Ja'far al-Madaini qala haddatsana Warqa bin Umar qala qultu li Syu'bah ma laka tarakta haditsa fulan qala ra'aituhu yurqadu dabatan fataraktu haditsahu qala Abu Hatim fa hadza kana da'bu Syu'bata fi taftish al-akhbar wal bahth an saqim al-athar wa lam yakun ya'uddu as-sama'a min asy-syaikh illa ba'da an yasma'ahu miraran wa kadzalika kana Zaidah bin Qudamah idza sami'a al-haditsa marratan lam yujiz alayhi fa idza sama'ahu ukhra lam yujizhu fa idza sami'ahu salisatan ajaza alayhi wa qala qad sah. Ulama hadis dengar hadis satu kali dia tak cukup, berkali-kali dia nak pastikan dia merubah hadisnya ke tak. Jadi tengok konsistensi daripada guru yang meriwayatkan hadis tersebut. Haddatsana Muhammad bin Ishaq as-Saqafi qala sami'tu Abu Qudamah yaqul qala Abdul Walid sa'altu Syu'bah an hadisin faqala wallahi la haddastuka bih lam asma'hu illa marratan. Akhbarana Abdul Malik bin Muhammad qala haddatsana Abu Zur'ah Ar-Razi qala haddatsana Muqatil bin Muhammad qala sami'tu Waqi'an yaqul Waqi' ini Waqi' ibn al-Jarrah Imam Ahlul Kufah yaqul inni la arju an yarfa Allahu azza wa jalla li Syu'bata darajatin fil jannah bi dhabbihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waqi' mendoakan Syu'bah. Masya-Allah, kalau bukan Syu'bah kita tak tahu hadis sahih dhaif sekarang ni. Sebab taftish daripada Syu'bah yang memastikan isnad bersambung, itu yang memudahkan kita dalam mempelajari ilmu hadis sekarang. Haddatsani Muhammad bin Sa'id al-Qazzaz qala haddatsana al-Akhfash qala haddatsani ba'dul Basriyin qala ra'aitu Abu Sa'id al-Haddad yaktubu asnaf Hammad bin Salamah an hadza summa yaji'u faya'riduhu ala syai'in akhar faqultu lahu fi dzalik faqala usqut ukhriju jiz'an wa udkhilu sajatan. Ini juga dibuat oleh al-hadis, yaitu dia dengar hadis, tulis hadis tersebut, kemudian dia arad kepada syekh. Arad ni adalah kita bukan setakat beli kitab. Zaman sekarang kita beli kitab lalu kita baca sendiri kitab tu kan, macam sekarang kita buat. Padahal kitab tu ada tashif ke, ada tahrif ke, salah kalimat ke, kita tak tahu dah. Lepas tu kita beriktimad kepada kitab tersebut. Zaman dahulu al-hadis tak benarkan. Dia kena beli kitab, arad kepada pemilik kitab atau murid daripada pemilik kitab. Sebab kitab kita beli, banyak kesalahan berlaku, dan seperti yang kita baca sekarang kan, banyak kesalahan huruf, tahrif, tashif dan lain-lain sebagainya masuk dalam kitab hadis. Nak pastikan hadis yang betul-betul lafaznya macam mana, maka kita kena talaqi kepada ahlul hadis yang benar-benar naqid dalam riwayat tersebut. Ini yang dilakukan oleh Abu Sa'id al-Haddad. Dia menulis asnaf Hammad ibn Salamah. Asnaf maknanya kitab-kitab Hammad ibn Salamah. Dia dengar daripada Anhaza, dia dengar kitab tersebut dari satu orang guru, summa yaji'u faya'riduhu ala syai'in akhar. Lalu dia datang lagi ke guru yang lain, juga murid Hammad ibn Salamah, untuk dengar kitab yang sama. Jadi berguru mesti ramai orang. Sebab kita tak tahu guru tu betul ke salah kalau kita tak bandingkan. Tadi kita sudah bincang, ada sabar, ada muqaranah. Salah satu cara muqaranah adalah guru kita dengar, kita datang lagi ke guru yang lain untuk kita dengar daripada sumber yang sama. Jadi Hammad bin Salamah punya ramai murid, lalu untuk dapat tahu hadis Hammad bin Salamah, kita kena datang kepada murid-murid Hammad bin Salamah untuk pastikan mana riwayat yang betul, mana yang salah. Sami'tu Ahmad bin Ishaq as-Sunni ad-Dinawari yaqulu ra'a Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihi Yahya bin Ma'in fi zawiyatin bi San'a wa huwa yaktubu sahifata Ma'mar an Aban an Anas fa idza tala'a alaihi insanun katamah faqala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu lah taktubu sahifata Ma'mar an Aban an Anas wa ta'lamu annaha mawdu'ah. Jadi sahifah Aban, Ma'mar an Aban an Anas, ini adalah satu isnad yang mengandungi banyak lafaz matan hadis dan semuanya maudhu.
Sebab Aban Ibn Abi Ayyash, tadi kita sudah bincang berkali-kali, Syu'bah cakap tentang Aban Ibn Abi Ayyash. Dia sering memalsukan hadis daripada Anas bin Malik. Ulama hadis kumpulkan hadis-hadis seperti ini. Lalu siapa tadi? Yahya bin Ma'in membaca kitab tersebut lalu dihafalkan, tapi dia tak nak orang lain tahu. Sebab nanti orang salah faham. Orang ahli hadis pahamnya tinggi, kemudian hifaznya kuat, dia boleh belajar hadis maudhu'. Kenapa? Dia tahu mana salah, mana betul. Tapi orang yang macam kita, mu'allafah qulubuhum ni, belajar hadis maudhu', nanti dia ingat yang maudhu', sahih dia lupa. Nah, dia ingat perkara tersebut. Kata Ahmad bin Hanbal, taktubu sahifah Ma'mar an Aban an Anas wa ta'lam annaha maudhu'ah, falau qala lakal qail anta tatakallam fi Aban summa taktubu hadisahu al-wajh. Qala rahimakallah ya Aba Abdullah, aktubu hadhihi sahifah an Abdul Razzaq an Ma'mar an Aban an Anas wa ahfazuha kulluha. Dia hafal yang sahih dan yang tak sahih. Macam Imam Bukhari cakap kan, hafiz tu mi'ata alf hadis sahih wa mi'atai alf hadis ghairu sahih. Dia hafal yang tak sahih agar menjadi rujukan dia bahwa ini tak sahih. Yang sahih sudah jadi amalan kita lah. Tapi kalau yang tak sahih, agar macam tadi Yahya bin Ma'in cakap, saya menulis sahifah Abdul Razzaq an Ma'mar an Aban an Anas, saya hafal semuanya, wa a'lamu annaha maudhu'ah hatta la yaji'u ba'dana insanun fayaj'alu badala Aban sabitan wa yarwiha an Ma'mar an Sabit an Anas fa aqulu lahu kazabta innama hiya Aban la Sabit. Tengok, Syu'bah Yahya bin Ma'in punya motif yang sangat hebat dalam menilai hadis. Jadi dia hafal hadis-hadis maudhu' ni. Nanti kalau ada perawi tersalah, yang sepatutnya dia cakap Ma'mar an Aban an Anas, dia rubah Aban menjadi Sabit. Ma'mar an Sabit an Anas. Sabit al-Bunani, Imam Siqah, Hafiz. Orang ingat, betul lah ini hadis sahih. Tapi kata Yahya bin Ma'in, kazabta, awak salah. Ini hadis Aban, bukan hadis Sabit. Hebat. Sami'tu Muhammad bin Ibrahim bin Abi Syekh Al-Malati yaqul jaa Yahya bin Ma'in ila Affan liyasma'a minhu kutub Hammad ibn Salamah. Tengok, ini pun yang berlaku tadi dengan Abu Sa'id Al-Haddad. Abu Salamah punya ramai murid. Yahya bin Ma'in tak jumpa dengan Abu Salamah dan ingin tahu mana riwayat Hammad ibn Salamah yang betul, mana yang salah. Dia kena datang ke semua murid-murid Hammad ibn Salamah. Ini dalam proses dia untuk menilai Hammad siqah ke tak siqah. Tadi kita cakap kan, nak tahu perawi siqah, kita kena kumpulkan riwayat dia. Lalu kita kena bandingkan riwayat dia dengan riwayat orang lain. Dan kita kena pastikan kesalahan ni milik siapa? Kesalahan milik Hammad ke kesalahan milik murid-muridnya? Dakik betul. Sangat dakik. Apa yang dilakukan oleh Yahya bin Ma'in? Ja'a Yahya bin Ma'in ila Affan. Ini Affan ibnu Muslim, salah seorang murid Hammad ibn Salamah. Liyasma'a minhu kutubah Hammad ibn Salamah. Faqala lahu ma sami'taha min ahad. Affan tanya kepada Yahya, awak tak belum dengar kitab ini dari orang lain selain saya ke? Kata Yahya, qala na'am, haddatsani sab'ata asyara nafsan an Hammad ibn Salamah. Saya sudah dengar kitab ini daripada 17 orang murid Hammad ibn Salamah. 17 orang. Kita nak baca Sahih Bukhari dari satu guru pun tak hatam-hatam. Ini 17 orang nak dengar satu kitab daripada Hammad ibn Salamah saja. Faqala wallahi la haddatstuk. Kata Affan, aku tak nak riwayatkan daripada awak. Maksud Affan adalah awak ni nak belajar hadis bukan nak amalkan hadis, istilah kita. Awak nak tahu guru aku salah ke betul kan? Dia rasa macam aku tak nak riwayatkan. Faqala innama huwa dirham. Kata Yahya, ini mesti berkaitan dengan duit. Aku tak bagi awak duit, awak tak bagi saya riwayat. Sajalah tuduhan Yahya. Innama huwa dirham. Wan hadara wa anhadiru ilal Basrah. Saya pun pergi ke Basrah. Fa asma'u minat Tabuzaki. Saya berjumpa dan belajar daripada Tabuzaki. Tabuzaki adalah Musa bin Ismail at-Tabuzaki, juga murid Hammad ibn Salamah. Okey, tak apa. Aku sudah 17 orang, kurang satu Affan, tak apa. Saya cari murid yang lain, yaitu Musa bin Ismail at-Tabuzaki. Faqala sya'nak,
Kata Affan, up to you lah, pulang. Fanhadara ilal Basrah wa jaa ila Musa ibn Ismail. Faqala lahu Musa ibn Ismail adalah Tabuzaki. Wa jaa ila Musa ibn Ismail. Faqala lahu Musa, lam tasma' hadhil kutub an ahad. Awak belum dengar ini dari kita, dari murid-murid Hamad yang lain? Dia katakan, sami'tuha al-wajh min 17 nafsan wa anta samin. Faqala wa ma tasna'u bihadza? Awak nak buat apa sebenarnya? Faqala inna Hammad ibn Salamah kana yukhti. Fa'aradtu an umayyiza khata'ahu min khata'i ghairihi. Tengok metodologi Yahya bin Ma'in. Hammad bin Salamah ni sering salah meriwayatkan hadis. Saya nak tahu salah tu dari dia atau salah daripada murid-muridnya. Bagaimana saya tahu ni salah Muhammad yang salah? Dan bagaimana saya tahu ini salah daripada murid-muridnya? Tengok Yahya cakap, fa idza ra'aitu ashabahu qad ijtama'u ala syai'in alimtu annal khata'a min Hammadi nafsih. Kalau semua murid Hammad meriwayatkan serupa, 17 orang semua riwayatkan hadis macam ni, maknanya kesalahan ni daripada Hammad. Ya tak? Wa idza ijtama'u ala syai'in anhu wa qala wahidun minhum bi khilafihim alimtu annal khata'a minhu la min Hammad. Kalau 17 orang cakap serupa macam ni, satu orang saja yang meriwayatkan berbeza, tadi kita kaidah kita mukhalafah, maknanya kesalahan ni bukan dari Hammad, kesalahan dari perawi ni. Fa umayyizu baina ma aqta'a huwa bi nafsihi wa baina ma aqta'a ma ukhti'a alaih. Saya sudah boleh bezakan mana yang dia salah, mana yang orang lain salah atas nama dia. Dakik sangat ilmu hadis, tuan-tuan. Zaman sekarang sudah tak ada betul-betul. Nak tahu Hammad salah macam mana? Kumpulkan riwayat. Zaman dahulu Yahya kena pergi ke Basrah, kena pergi ke Kufah, kena pergi ke Baghdad, kena pergi ke Mekah dan lain sebagainya. Kita sekarang tak perlu. Apa yang kita buat? Takhrij. Takhrij untuk apa? Sekali lagi, bukan nak cari hadis ni dalam bab apa, nombor berapa. Itu bukan takhrij. Takhrij saja kita kumpulkan siapa madarul isnad, lalu siapa yang meriwayatkan hadis daripada madar isnad tersebut. Hammad bin Salamah misalkan, murid-muridnya macam mana, berapa belas orang kita kumpulkan, bandingkan satu persatu riwayat. Lalu kita akan nampak sikah tak sikah, siapa yang mukhalafah, siapa yang muwafaqah, siapa yang tafarrud. Dari situ kita akan buat satu bank, pool riwayat untuk menilai ini si fulan salah dalam hadis ni, si fulan salah dalam hadis ni, berkali-kali dia salah, dhaif lah si fulan ni. Dulu saya ingat Syekh Riyad Al-Khiraqi, salah satu risalah magister beliau adalah nak membuktikan metodologi ahli hadis tu dengan cara sabar riwayat A'mash, Sulaiman bin Mahran Al-A'mash. Dia kumpulkan semua riwayat Al-A'mash dalam satu tempat, lalu dia teliti setiap riwayat daripada A'mash dan nilai. Dia nak sampai kepada kesimpulan bahwa A'mash betul-betul siqah seperti mana alul hadis sebutkan dia siqah. Kalau ada kesalahan, maknanya kesalahan daripada perawi atau syekh. Dia nak buktikan, nak kembalikan lagi cara alul hadis mutaqaddimin menilai perawi. Tapi beliau meninggal dunia sebelum tugasan itu selesai. Nah, tuan-tuan, ini bukan kerja satu orang, ini kerja kolektif. Nah, hidupkan kembali satu orang, saya sampai meninggal dunia lah boleh buat. Tapi mesti ada kumpulan orang. Kalau dulu Bukhari seorang boleh buat sebab dia Bukhari. Kalau kita beratus orang pun mungkin tak boleh buat lagi. Nah, tapi kita boleh minimal kita faham bagaimana mereka buat sehingga kita boleh menghargai. Istilah kita sekarang ini menghargai dululah. Kita appreciate apa yang diorang buat. Jangan terus kita senang saja. Apa? Bukhari cakap dhaif. Ijtihad saya katakan dia tak dhaif sebenarnya. But ini direkod ya? La ilaha illallah. Okey. Hadatsana Abdul Malik ibn Muhammad qala hadatsana Ahmad bin Ali al-Muharrami qala hadatsana Ahmad bin Hasan at-Tirmidzi an Nu'aim ibn Hammad. Nu'aim Muhammad al-Marwazi, tuan-tuan. Dia guru, salah seorang guru Imam Bukhari, penulis Kitabul Fitan. Nu'aim Muhammad, tapi beliau kana syadidan ala sunnah, tapi dhaif dalam riwayat. Syadidan ala sunnah, dia benci sangat dengan ahlul bid'ah, tapi dia sendiri dhaif.
Qala qultu li Abdurrahman bin Mahdi, kaifa na'rifu atau kaifa ta'rifu sahihal hadis min khata'ih? Saya tanya kepada Abdurrahman bin Mahdi, bagaimana awak boleh tahu ni hadis sahih atau hadis dhaif? Qal kama ya'rifu at-tabib al-majnun, simple aja. Sebagaimana seorang dokter nampak ni orang gila, dia tahu dah. Ni orang gila. Apa maknanya ni? Bukan berseloroh, bukan apa istilah? Bergurau, tapi betul-betul. Orang waras nampak, tuan-tuan. Konsisten. Betul tak orang waras? Konsistensi adalah satu sifat orang waras. Awak cakap apa semalam, cakap lagi yang sama sekarang, waras namanya. Tapi kalau orang cakap semalam tak betul, sekarang beza lagi, gila ni pula. Orang gila nampak dari perilaku dia. Begitu juga dalam hadis. Perawi siqah, hadis sahih, simple saja, konsistensi. Tak ada mukhalafah, tak ada tafarrud, dan semua muwafaqah. Sahih. Tapi kalau nampak ada tak kena, ittirab ni. Semalam dia cakap Aniz Zuhri, hari ini dia cakap an Urwah. Betul ke? Semalam dia cakap Aniz Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah, sekarang Aniz Zuhri an Salim an Abihi. Mana betul lah? Nah, ini dia boleh nampak daripada sahih, daripada konsistensi berkaitan dengan perawi tersebut. Sedaplah logik al-hadis kalau kita boleh faham. Kita boleh nampak ulama tu betul-betul berbincang tentang agama ini ada metodologi, tak sembarang, dan ada logik sendiri yang mereka apply. Samaitu Harun bin Isa ibn Sukain bi baladin qala samaitu Ahmad bin Mansur ar-Ramadi yaqul kunna inda Abi Nuaim nasma'u ma Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Abu Nuaim ini adalah Fadl ibn Dukain. Fadl ibn Dukain, imam, sahabat, siqah, hafiz, hujjah, imam yang sangat kuat dalam riwayat. Merijal Bukhari dan Muslim juga. Kunna inda Abi Nuaim nasma'u ma Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Ini kata siapa? Ahmad bin Mansur ar-Ramadi. Saya pernah hadir dalam majlis majlis Abu Nuaim bersama Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Ahmad dan Yahya murid Abu Nuaim juga. Qal faja'ani yauman Yahya wa ma'ahu waraqah. Satu ketika Yahya datang kepada saya, kata Ahmad ibn Mansur, dia membawa secari kertas. Wa qad kataba fiha ahaditsa min ahadisi Abi Nuaim wa adkhala fi khilaliha ma laysa min hadisih. Dia bawa satu kertas, semua hadis Abu Nuaim. Maksudnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, tapi dia selitkan beberapa hadis yang bukan riwayat Abu Nuaim. Maksudnya apa? Nak tes. Dia ingat tak hadis dia mana, yang bukan hadis dia mana satu. Nak tes Yahya. Yahya kerja dia nak tes saja. Yahya bin Ma'in. Itu betul. Tadi dia sudah nak tes Hamad bin Salamah kan? Sekarang nak tes Abu Nuaim. Wa qala a'tihi bihadratina hatta yaqra. Dia cakap kepada Ahmad bin Mansur ar-Ramadi, bagi kertas ni ke Abu Nuaim, minta dia bacakan di hadapan kita. Wa kana Abu Nuaim idza qa'ada fi taikal ayyam lil hadis, kana Ahmad ala yaminihi wa Yahya ala yasari. Pada hari itu Abu Nuaim kalau dia meriwayatkan hadis, Ahmad biasa di sebelah kanan dia, Yahya bin Ma'in di sebelah kiri dia. Dia hormati ini ulama besar. Walaupun sering cari pasar Yahya, tetap dihormati juga. Ini ulama, letak di sebelah kiri, Ahmad sebelah kanan, semua murid yang lain depan. Falamma khaffal majlis nawaltuhul waraqah. Apabila majlis sudah mulai berkurang, orang ramai beredar, saya berikan kertas itu kepada Abu Nuaim. Fanazara fiha kullaha. Abu Nuaim baca kertas tersebut dari awal hingga akhir. Maksudnya dia tak terus, ini hadis saya riwayatkannya satu-satu. Semua dengar, tulis. Tak. Dia baca dulu semua sebelum dia riwayatkan. Maknanya tasabut. Bermakna dia berhati-hati nak riwayatkan. Kalau hadis aku riwayatkan lah. Tapi kalau hadis bukan riwayat aku tak nak riwayatkan. Ini salah. Ini namanya madkhul atau madsus. Falamma khaffal majlis nawaltuhul waraqah fanazara fiha kullaha summa ta'ammalani wa nazara ilaihima. Selepas dia baca surat kertas tu, dia tengok saya, kata Ahmad bin Mansur. Dia tengok lagi Ahmad, dia tengok lagi Yahya bin Ma'in.
Dia nak cari tahu ni pasal siapa punya pasal ni. Summa qal wa asyara ila Ahmad. Kemudian dia berkata, dia tunjuk ke Imam Ahmad. Amma hadza fa adyanu min an yaf'ala misla hadza. Ahmad ni dia orang sangat soleh. Tak mungkin dia buat macam ni. Ahmad dia terkenal wara', zuhud dan tak suka cari pasal. Itu yang paling penting. Adyanu min an yaf'ala misla hadza. Wa amma anta, dia tunjuk kepada Ahmad bin Mansur, fala taf'alan. Awak ni tak mungkin awak boleh buat macam ni. Ini ilmu tinggi. Nak masukkan, nak menipu ulama besar tak senang. Nak menipu mestilah orang yang pandai juga. Dia cakap, Ahmad bin Mansur, awak ni masih ikan bilis lah. Tak boleh awak boleh buat macam ni. Walaysa hadza illa min amali hadza. Ini mestilah perbuatan si Yahya bin Ma'in ni. Summa rafasa Yahya rafsatan ramahu ila asfalis sarir. Kemudian dia sepak Yahya sampai dia jatuh ke bawah. Dia sepak. Jangan main-main sama Yahya bin Ma'in. Kena sepak dia. Wa qala alayya ta'mal. Awak nak buat macam ini ke saya. Awak ingat aku ni tak sedar ke hadis aku mana, hadis aku mana? Mana tayaqquz. Dobat. Dia hafal mana yang hadis dia, mana yang tak. Wa qala alayya ta'mal. Faqama ilaihi Yahya wa qabbalahu. Yahya bangkit lalu cium tangan dia. Wa qala jazakallahu anil islami khairan misluka man yuhaddis. Awak ni orang seperti awak yang sepatutnya riwayatan hadis memang. Seperti awak inilah sepatutnya semua perawi hadis. Misluka man yuhaddis. Innama aradtu an ujarribak. Saya nak tes je. Nak tes kena sepak dah. Tengok tuan-tuan. Ini setakat nak tahu dobat perawi. Nak tes dia siqah tak siqah. Tak simple kita apa hadis perawi. Okey, kata si fulan siapa? Siqah. Fulan dhaif. Okey, maknanya hasan. Jalan tengah kan. Siqah dhaif, hasan. Qala akhbarana Abdul Malik ibn Muhammad qala sami'tu Abbas ibn Muhammad yaqul sami'tu Yahya bin Ma'in yaqul law lam naktubil hadis min salasina wajhan ma aqalnah. Kalau kami belum tulis hadis daripada 30 isnad, maksudnya 30 perawi jalur, ma'aqalnah, kami tak boleh faham hadis tu. Maksudnya kita tak tahu illah yang terdapat dalam hadis tu. Saya tak tahu sama ada hadis ni sahih tak sahih, perawi dhabit tak dhabit. Ya kan, tuan-tuan? Ini yang berlaku di ulama hadis. Mereka tak pernah menilai hadis mengikut satu isnad saja. Dia akan kumpulkan pelbagai riwayat, lalu nampak muwafaqah dan mukhalafah atau tafarrud, baru kemudian dia menilai mengikut apa indikasi dan qarinah tersebut. Tak ada terus kita baca satu isnad terus kita nilai begitu saja. Tak pernah, mesti salasina wajhan ma aqalna. Ini namanya sabar. Yang kita sudah bincang, sabar. Kalau nak lebih tahu berkenaan dengan sabar atau i'tibar, tuan-tuan boleh buka juga Muqaddimah Ibn Hibban apabila berbincang berkenaan dengan perawi Hamad Ibn Salamah tadi. Dia katakan untuk mengetahui seorang perawi siqah adalah caranya macam ni. Apabila dia meriwayatkan hadis, kita kena cek sama ada hadis ini diriwayatkan orang lain ke atau tak sampai habis. Lalu kemudian kalau hadis berkenaan hanya diriwayatkan oleh seorang perawi, lalu kemudian kandungannya menyalahi al-usulus salasah, Quran, sunnah, ijma', fahuwa maudhu', maka hadis itu maudhu'. Tafarrud, boleh kita terus detect bahwa hadis ini maudhu' atau tak maudhu'. Jadi selepas buat takhrij sampai kepada mukhalafat tafarrud. Qala Abu Hatim fa hadhihi inayatu hadhihi at-ta'ifa bi hifdz sunani 'ala al-muslimin wa dhabbil kadhibi 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau lahum lataghayyarat al-ahkam an sunaniha an sananiha. Sanan artinya tariq. Hatta lam yakun ya'rifu ahadun makhraja sahihiha min sakimiha wal mulzaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mawdu' alaih mimma rawa anhu thiqat wal a'immah fid din. Fa in qala qa'il fa kaifa jarahta man ba'da sahabah wa abaita dhalika fi sahabah. Kenapa awak cuma mengkaji perawi selain sahabat? Kenapa sahabat tak awak kaji juga? Ini kita berbincang tentang adalatus sahabah. Rasa kita sudah tahu pun, tak perlu sahabah dinilai,
karena dalil-dalil yang sangat banyak daripada Al-Quran dan Sunnah, dan kita sampai pada kesimpulan kullu sahabah udul. Saya ingat daurah sebelum ni dalam usul jarh wa ta'dil kita sudah bincang perkara tersebut, sehingga kita tak perlu lagi ulang perkara tersebut. Kita masuk kemudian kepada zikru awwaluman waqal kazib ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa orang pertama yang menangkis kedustaan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak lain dan tidak bukanlah para sahabat Nabi. Ibnu Hibban menyebutkan antara lain adalah Umar, Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya, dan Sayyidina Umar bin Khattab pernah meminta kepada sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis untuk datangkan saksi. Maknanya beliau yang coba untuk menangkis ke peluang-peluang pendustaan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tak perlu baca lagi tuan-tuan, terlalu sering kita ulang-ulang. Kita masuk ke dalam muka surat 39. Paragraf yang kedua. Wa hadzani awwalu man fatasha 'anir rijali fi riwayah. Nampak tak? 39 paragraf kedua. Wa hadzan, dua orang ini siapa? Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Tuan-tuan ada masa nanti baca riwayah ni semua. Awwalu man fattasha 'anir rijali fi riwayah wa bahatha 'anin naqli fil akhbar thumma tabi'ahumun nasu 'ala dzalik. Selepas mereka semua ikut saja. Wa dalilu 'ala sihhati ma ta'awwalna fi'lahu madzalika ma haddatsani Muhammad bin Abdurrahman As-Sami. Kita skip. Kemudian kita masuk ke muka surat 40. Sorry. Qala Abu Hatim 39. Qala Abu Hatim di paragraf paling akhir, qad akhbara Ibnu Abbas anna tarkahumur riwayah wa tashdidahum fiha ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana minhum dzalika tawaqqiyan lil kadhibi alaihi min ba'dihim la annahum kanu muttahamin fi riwayati ala ma dzakarna qablu. Jadi selain Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas yang juga mengkaji riwayat. Lalu kenapa mereka mengkaji riwayat? Padahal yang riwayatkan semua sahabat Nabi bukan untuk menuduh atau bersangka buruk kepada sahabat, akan tapi untuk menjaga, meninggalkan sunnah kepada kita, agar kita ikuti. Jangan sembarang meriwayatkan hadis. Ini sunnah mereka, sunnah khulafaur rasyidin. Summa akhadha maslakahum wastanna bisunnatihim wahtada bihadihim fi mastannu minat tayaqqudhi fi riwayat jama'atun min ahli Madinah min sadatit tabi'in minhum Sa'id ibn Musayyab wal Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar wa Salim bin Abdullah bin Umar wa Ali bin Husain bin Ali wa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf wa Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah wa Kharijah bin Zaid ibn Thabit wa Urwah ibn Zubair bin Awam. Fuqaha sab'ah di Madinah juga mengambil metodologi ini daripada sahabat, yaitu berhati-hati dalam riwayat. Wa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham Sulaiman bin Yasar fajaddu fi hifzi sunani wa rihlati fiha wa taftishi anha wa tafaqquhi fiha wa luzumid din wa auhu 'ala al-muslimin wa auhu hafizahu. Summa akhadha anhum al-ilma wa tatabbu'at turuqa wa intiqa'ir rijal. Intiqa' ini mengkaji rijal. Wa rahala fi jam'i sunani jama'atun ba'dahum wa minhum Zuhri wa Yahya bin Sa'id al-Ansari wa Hisham bin Urwah wa Sa'ad bin Ibrahim fi jama'atin ma'ahum min ahli Madinah illa anna aksarahum tayaqquzan wa awsa'ahum hifzan wa adwamahum rihlatan wa a'lahum himmatan Az-Zuhri rahimahullah. Ini Ibn Hibban sekarang nak masuk menjelaskan siapa tokoh-tokoh atau key person dalam jarh wa ta'dil. Kalau kita belajar fiqh tak kenal Bukhari, tak kenal Syafi'i, Malik, Ahmad dan Abu Hanifah, maknanya kita belum belajar fiqh. Begitu juga belajar jarh wa ta'dil, tak kenal tokoh-tokoh yang disebutkan nih, kita belum belajar jarh wa ta'dil. Kita kena kenal dulu siapa tokoh-tokoh penting menjadi rujukan. Tadi kita udah bincang tentang sahabat, bincang ke tabi'in, sekarang masuk kepada Zuhri rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Muhammad bin Amr bin Sulaiman qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Abu Shalih an Lais an Ja'far bin Rabi'ah qala
qultu li Iraq ibn Malik man afqahu alil Madinah qala amma a'lamuhum bi qadaya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa afqahuhum fiqhan wa absaruhum bima madha min amrin nas fa Sa'id ibn Musayyab wa amma agzarahum hadisan fa Urwah ibn Zubair wa la tasha'u an tufajjir min Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahran illa fajjartah. Qala Iraq wa a'lamuhum jami'an indi Ibnu Syihab li'annahu jama'a ilmahum ila ilmih. Ibnu Syihab yang menguasai semua ilmu para tabi'in. Hadatsana Al-Husain bin Abdullah Al-Qattan bi Raqqah qala hadatsana Nuh bin Habib qala hadatsana Ibnu Mahdi qala hadatsana Hammad ibn Zaid an Burd ini adalah Burd ibn Sinan an Makhul qala ma ra'aitu ahadan a'lama bi sunnatin madiyatin min az-Zuhri. Hadatsani Muhammad al-Munzir qala hadatsana Yahya bin Ayyub at-Tujibi qala sami'tu Ibnu Bukair yaqul sami'tu Laits bin Sa'd yaqul sami'tu Az-Zuhri yaqul mastauda'tu qalbi syai'an qat fanasitu. Tak pernah saya simpan hafalan di dalam hati saya terus saya lupa, tak pernah. Yang saya hafal tak pernah lupa. Allah bagi kelebihan kepada Zuhri. Qala Laits wa kana Bukair bukan bukan nih tuan-tuan. Wa kana yuksiru. Maksudnya kana Zuhri yuksiru yashrabul asal. Dia sering minum madu. Wala ya'kulu syai'an minat tufah. Dia tak pernah makan apple. Seolah-olah Laits nak katakan, nak pandai, nak hafal makanan sunnah nih, asal dan jangan makan tufah. Hadatsana Umar bin Sa'id bin Sinan bi Manbij wa Muhammad bin Hasan bin Qutaibah bi Asqalan qala hadatsana Hisham bin Khalid al-Azraq qala hadatsana al-Walid an Sa'id bin Abdul Aziz anna Hisham bin Abdul Malik adda an Zuhri 7,000 dinarin dainan kana alaih. Summa qala ya Zuhri la ta'udanna tadan. Zuhri banyak hutang sampai khalifah yang bayarkan hutang dia. Khalifah cakap kepada Zuhri, Zuhri jangan ulang lagi awak berhutang. Qala kaifa ya Amirul Mukminin wa qad haddatsani Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu la yuldagul mu'min min juhrin marratain. Seorang mukmin tak akan dipatuk ular dalam lubang yang sama 2 kali. Qala Abu Hatim qad zakarna manaqib az-Zuhri wa akhbarahu wa syama'ilahu fi kitabil ilal bima arjul gunyata fiha liman arada al-wuqufa ala ma'rifatiha fa agna dzalika an tikrariha fi hadzal kitab. Summa akhadha an haula'i maslakal hadis wa intiqa'ar rijal wa hifdz sunan wal qadah fi du'afa jama'atun min a'immatil muslimin wal fuqaha fid din minhum Sufyan ats-Tsauri. Ini tokoh-tokoh yang tabaqah berikutnya, yaitu Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa Syu'bah bin Al-Hajjaj wa Abdurrahman bin Amr al-Auza'i wa Hammad bin Salamah wa Laits bin Sa'ad wa Hammad bin Zaid wa Sufyan bin Uyainah fi jama'atin ma'ahum illa anna man min ashaddihim intiqa'an lisunani wa aktsarihim muwazafatan 'alaiha hatta ja'alu dzalika sina'atan lahum la yashubunaha bi syai'in akhar salasatu anfus Malik wa Tsauri wa Syu'bah. Ini key person juga yang kita hafal. Malik, Tsauri dan Syu'bah. Fa amma Malikun fa inna Muhammad bin Munzir haddatsana qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam adalah murid Imam Asy-Syafi'i. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Qala haddatsana Ibrahim bin Munzir an Mutarrif qala ashhadu la sami'tu Malikan yaqul adraktu bi hadhil bilad masyakhatan min ahli salah wal ibadata yuhaddithun ma sami'tu min wahidin minhum hadisan qat qil falima ya Aba Abdullah qala lam yakunu ya'rifuna ma yuhaddithun. Di Madinah ni ramai syekh masyakhah, ramai syekh yang meriwayatkan hadis tapi saya tak nak dengar daripada mereka. Kenapa? La ya'rifuna ma yuhaddithun. Mereka tak dhabit dalam riwayat. Maknanya Imam Malik melakukan kritik riwayat yang sangat hebat dalam rijal. Haddatsana Umar bin Sa'id qala sami'tu Muhammad bin Isa at-Tartusi yaqul sami'tu Ibnu Abi Uwais yaqul. Ibnu Abi Uwais adalah anak Ibnu Khal, anak ukht Ibnu ukht Imam Malik. Sa'altu khali Malikan an mas'alah. Faqala li qirra. Ibnu Abi Uwais bertanya satu masalah, Imam Malik lalu cakap, tunggu sekejap, stay where you are, tunggu. Summa tawadda'a, Imam Malik lalu berwudu. Summa talabbasa, summa jalasa ala sarir, summa qala la hawla wa la quwwata illa billah, sal. Wa kana la yufti hatta yaqul la hawla wa la quwwata illa billah. Maknanya Imam Malik mandi dulu, wudu dulu, pakai baju yang baik, yang bagus dulu, baru dia riwayatkan hadis.
Haddatsana Ahmad Muhammad al-Fadl as-Sijistani bi Dimashq qala sami'tu Rabi' bin Sulaiman yaqul sami'tu Syafi'i yaqul idza dzukira al-muhadditsuna famalikun najm. Haddatsana Ahmad bin Hasan al-Madaini bi Misr qala haddatsana Yahya bin Usman bin Shalih qala sami'tu Harun bin Sa'id al-Aili qala sami'tu Syafi'i yaqul ma kitabun ba'da kitabillahi azza wa jalla anfa'u min Muwatta' Malik rahimahullah. Sami'tu Al-Hasan bin Utsman bin Ziyad bin Tustar yaqulu sami'tu Bundar yaqulu sami'tu Abdurrahman bin Mahdi Sami'tu Abdurrahman bin Mahdi yaqul ma na'rifu kitaban fil Islami ba'da kitabillahi azza wa jalla asahha min Muwatta' Malik. Hadatsana Muhammad bin Shalih al-Tabari qala hadatsana Nasr bin Ali qala hadatsana Husain bin Urwah qala lamma hajjal Mahdi ba'atha ila Malikin al-Fadl bin Rabi' hajibahu bi alfi dinarin fi kisin makhtum. Faqasada Malikan faqala inna amiral mu'minin yuridu an tashabahu ila al-Madinati salam. Faqala Malikun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun wa huwa zi ad-dananir ala halatiha. Kisah ini menunjukkan Imam Malik sangat tegas dalam berpegang kepada hadis dan beliau tak takut-takut kepada khalifah. Khalifah Al-Mahdi kasih hadiah kepada Malik satu kis, satu bag duit isinya dinar. Lalu diberi kepada Imam Malik. Imam Malik simpan duit itu. Berapa lama kemudian dia mengutus lagi satu orang untuk mengajak Imam Malik pindah ke Madinatus Salam, ke Baghdad. Tapi Imam Malik katakan, qala Rasulullah sallallahu wal Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Kata Nabi, Madinah lebih baik. Justru dia tak nak pergi daripada Madinah, lalu dia katakan, "Tuh duit masih saya tak pegang apa-apa pun, nak ambil-ambillah." Jadi dia tak boleh dibeli istilahnya. Sami'tu Usamah bin Muhammad bin Usama at-Tujibi bi Masr yaqul sami'tu Harmalah bin Yahya wa Amr bin Sawad as-Sarhi yaqulan sami'tu ibn Wahab yaqul laqitu salasa mi'ati alimin wa sittina aliman walau la Malikun wal Lais la dalaltu fil alam. Hadatsana Al-Hasan bin Sufyan qala sami'tu Harmalah bin Yahya yaqul qala ibn Wahab iktadaina fil ilmi bi arba'ah istani bi Misr wa isnani bil Madinah al-Lais bin Sa'ad wa Amr bin Haris bi Misr wa Malik wal Majishun bil Madinah laula haula lakunna dhalin. Hadatsana Umar bin Sa'id an Bakar bin Salih ad-Dimyati qala sami'tu Abdullah bin Yusuf yaqul qala Malik bin Anas ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami fa naza'a khatamahu min isba'ihi fa albasanihi. Hadatsani Usama bin Ahmad bin Usama at-Tujibi bil Fustat qala hadatsana Ahmad bin Sa'id al-Hamdani qala hadatsana Asbagh ibn al-Farj. Asbagh ibn al-Farj ghain bukan ain. Anid Darawardi qala lamma hadara Malikun liyudraba kuntu aqrabal khalqi minhu fasami'tuhu yaqul kullama duriba sautan Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun hatta faraga atau furiga min darbihi. Hadatsana Ahmad bin Ubaidillah Darimi bi Antaqiyah qala hadatsana Bakar bin Sahal qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala hadatsani Khalaf bin Umar qala kuntu inda Malikin fa atahu ibnu Abi Kasir qari'il Madinah fanawalahu ruq'atan fanazara fiha Malikun summa wada'a tahta musallahu summa qama min indihi wa zahabtu ataqawwam. Zahabtu ataqawwam maksudnya saya pura-pura nak bangkit. Faqala usbut ya Khalaf. Fanawalani ruq'ah fa idza fiha ra'aitu laylata fil manami ka'annahu yuqalu li hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fa idza nahiyatun minal qabri qad infarajat wa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wan nasu yaqulun ya Rasulullah a'tina ya Rasulullah mur lana. Faqala lahum inni kanaztu tahtal minbari kanzan wa qad amartu Malikan an yaqsimahu fikum fazhabu ila Malik. Qala fansarafa an-nas wa ba'dhum yaqulu li ba'd ma tarawna Malikan fa'ilan faqala ba'dhum yunfizu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faraqqa Malikun wa baka summa qumtu wa taraktuhu ala tilkal hal. Ini semua mimpi-mimpi berkenaan dengan Imam Malik Ibn Anas. Tak banyak yang perlu kita komen, teman. Hadatsana Ismail bin Daud bin Wardan bil Fustat qala hadatsana Yunus bin Abdul A'la qala hadatsana Ibn Wahab qala sami'tu Malikan yaqul dakhaltu ala Abi Ja'far. Abu Ja'far Abu Ja'far al-Mansur khalifah. Fara'aitu ghayra wahidin min Bani Hashimin yuqabbilu yadahu al-marrataini was-salas wa razaqani Allahu azza wa jalla al-afiyah min dhalik falam uqabbil lahu yadan. Saya tak cium tangan kepada khalifah. Semua orang cium tangan ke dia. Hadatsana Sa'id bin Hisham bi Tabariyah qala hadatsana Mu'ammal bin Ihab qala hadatsana Abu Dawud Tayyalisi qala sami'tu Syu'bah yaqul dakhaltul Madinah ba'da mauti Nafi'in bi sanatin fa idza li Malikin halaqa. Sami'tu Usama bin Ahmad bin Usama at-Tujibi bi Masr yaqul sami'tu Ahmad bin Amr bin Sarh yaqul sami'tu Abdurrahman bin Qasim yaqul sami'tu Malik bin Anas. Abdurrahman bin Qasim adalah perawi mazhab Malik. Abdurrahman bin Qasim yang meriwayatkan hadis Al-Mudawwanah Kubra,
kitab Imam Malik. Kebanyakan riwayat mazhab Malik diriwayatkan oleh Abdurrahman Al-Qasim. Yaqul ma ahadun mimman ta'allamtu minhul ilma illa sara li hatta sa'alani an amri dinih. Kata Imam Malik, semua guru yang pernah saya belajar daripadanya, mereka datang kepada saya lalu belajar kepada saya. Mananya pandai sangat, sampai guru-guru yang dulu guru Malik datang untuk bertanya soalan kepada Imam Malik. Jadi walaupun muda tapi beliau sudah diiktiraf keilmuannya di Madinah. Haddatsana Al-Qasim bin Isa Al-Attar bin Dimashq qala haddatsana Ibrahim bin Ya'qub Al-Juzajani qala haddatsana Ahmad bin Salih qala haddatsana Yahya bin Hasan qala kunna 'inda Wahib bin Khalid qala haddatsana Malik an Ibn Jurayj faqultu li sahibi uktub Ibn Jurayj wada' Malikan. Jadi ada kunna 'inda Wahib bin Khalid. Lalu dia berkata, Wahib bin Khalid seorang ahli hadis, dia meriwayatkan haddatsana Malik wa Ibn Jurayj. Lalu aku berkata, Yahya bin Hasan berkata kepada seorang rakan saya, uktub Ibn Jurayj wada' Malikan. Dalam hadis ini tulis nama Ibn Jurayj saja. Malik jangan tulis, tak perlu pun. Maksudnya isnad ini udah dua orang ulama besar, Ibn Jurayj dan Malik. Awak tulis satu pun oke lah. Jadi uktub Ibn Jurayj wada' Malikan. Fasami'ahu Wahib dengar, faqala taqulu utruk Malikan waktub Ibn Jurayj ma bisyarkiha wala bigharbiha amana 'alal hadis min Malik walal ardu 'ala Malikin asbatu minal hadis min ghairihi walaqad haddatsani Syu'bah annahu dakhala al-Madinah ba'da mauti Nafi' bi sanatin wa li Malikin halaqah. Maksudnya ard 'ala Malik asbat minal hadis min ghairihi. Kita baca hadis depan Malik statusnya lebih tinggi berbanding guru lain membaca hadis itu kepada kita. Sebab Malik sangat tasabbut. Kalau salah dia tak akan diamkan. Kalau salah dia akan tegur sebab dia hafal semua hadis-hadis dia. Haddatsana Hasan bin Utsman bin Ziyad, kalau haddatsana Abdurrahman bin Umar bin Rustah. Saya rasa panjang nih tuan-tuan. Oke, kita pindah ke muka surat. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Muka surat 49. Qala Abu Hatim. Tadi kita sudah kenal lah key person yang berikutnya, Malik, Syu'bah dan Sufyan. Malik, Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri. Sekarang kita masuk ke tabaqah berikutnya. Qala Abu Hatim rahimahullah, summa akhadha an haula'i ba'dahum ar-rasma fil hadis wat tanqir an rijal wat taftish an ad-du'afa wal bahsa an asbabin naqli jama'atun minhum Abdullah ibn Mubarak. Tabaqah berikutnya selepas Malik, Sufyan dan Syu'bah adalah Ibnul Mubarak. Wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa Waqi ibn al-Jarrah wa Abdurrahman ibn Mahdi wa Muhammad bin Idris al-Muttalibi asy-Syafi'i. Termasuk Imam Syafi'i min a'immatil jarh wa ta'dil. Jadi min ahlul ijtihad dalam menilai perawi. Fi jama'atin ma'ahum, ada sekumpulan ulama lainnya, illa anna min aksarihim tanqiran an sya'nil muhaddisin wa atrakihim liddu'afa wal matrukin hatta yaj'alahu li hadha sya'ni sina'atan lahum lam yata'addauha ila ghairiha ma'aluzumid din wal wara' asyadid wa tafaqquh fi sunani rajulan Yahya bin Sa'id al-Qattan wa Abdurrahman ibn Mahdi. Inilah tokoh yang berikutnya juga, Ibn Mahdi dan Yahya bin Sa'id al-Qattan. Kita skip tuan-tuan, ini kisah berkenaan dengan Ibn Mahdi dan Yahya bin Sa'id al-Qattan, boleh kita baca sendiri. Kita masuk ke 51. Qala Abu Hatim. Summa akhadha an haula'i maslakal hadisi wal ikhtibar wa intiqa'ar rijal fil athar hatta rahalu fi jam'i sunani lil amsar wa fattashul muduna wal abtar wa atlaqu 'alal matrukin hatta saru a'laman yuqtada bihim fil athar wa a'immatan yasluku maslakahum fil akhbari jama'ah minhum Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa Yahya bin Ma'in wa Ali bin Madini wa Bakar bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali. Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali adalah Ishaq bin Rahuyah. Wa Ubaidullah bin Umar al-Qawariri wa Zuhair bin Harb Abu Khaisamah fi jama'atin min aqranihim illa anna min awra'ihim fid din wa aqsarihim taftishan 'alal matrukin wa alzamihim li hadhihi sina'ah 'ala da'imil awqat minhum kana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Ali bin Madini rahmatullahi alaihim ajma'in. Ini tiga orang juga key person yang kita kena hafal.
tabaqah selepas Imam Abdul Mubarak, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Abdurrahman bin Mahdi. Tiga orang ini adalah murid Abdurrahman bin Mahdi dan murid Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Pada masa yang sama, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Abdurrahman bin Mahdi juga murid Imam Malik dan murid Sufyan As-Sawri dan murid Syu'bah. Jadi mereka mengambil ilmu ini dari satu ulama kepada ulama yang lain. Berlanjut sejarah ilmu ini, tak pernah terputus. Kita pindah tuan-tuan ke muka surat yang sama tapi di paragraf terakhir. Summa sara hadisu haula pindah ke muka surat ke qala Abu Hatim 54. Qala Abu Hatim summa akhadha an haula maslakal intiqadi fil akhbar wa intiqa' ar-rijal fil athar jama'atun minhum Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli, bukan Al-Huzali, Zuhli, An-Naisaburi. Ini yang ada case dengan Imam Bukhari berkenaan dengan al-lafzu bil Quran. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, seorang ahli hadis yang sangat besar pengaruhnya dan ramai pengikutnya, juga a'immatul jarh wa ta'dil. Wa Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, penulis kitab Sunan Ad-Darimi. Wa Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim bin Yazid Ar-Razi. Wa Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari. Wa Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi. Wa Abu Dawud Sulaiman bin Ash'as As-Sijistani fi jama'atin min aqranihim am'anu fil hifz wa aktsaru fil kitabah wa afratu fil rihlah wa wazabu 'ala sunani wal muzakarah wa tasnifi wal mudarasah hatta akhadha anhum man nasha'a min ba'dihi min syuyukhina hadzal mazhab. Selepas tabaqah ni adalah tabaqah guru-guru Ibn Hibban. Jadi Ibn Hibban, antara Ibn Hibban dan Bukhari tinggal berapa orang saja. Wasalaku hadzal maslak hatta inna ahadahum, termasuk guru Ibn Hibban yang paling besar adalah Imam Ibn Khuzaimah, lah guru Ibn Hibban. Juga Imam Abu Ya'la Al-Musili, penulis kitab Musnad Abu Ya'la. Beliau sering riwayatkan daripada Abu Ya'la di sini. Hatta inna ahadahum law su'ila an adadil ahrufi fis sunani likulli sunnatin minha addaha addan walau zida fihi alifun aw wawun la akhrajaha taw'an wa la azharaha diyanatan. Jadi seluruh ahli hadis nih, kalau kita nak tanya dia dalam hadis innamal a'malu binniyat, berapa huruf yang ada dalam hadis tu, dia akan kira, supaya nak pastikan tak ada tambah, tak ada kurang. Dalam hadis ad-dinun nasihah ada berapa kata di situ, dia akan kira. Bahkan hadis yang panjang pun, hadis badul wahyi pun dia boleh kira semua. Nak pastikan ketelitian ahlul hadis. Walau zida fiha alifun aw wawun la akhrajaha taw'an wa la azharaha diyanatan. Kalau ada yang tambah satu huruf saja, waw atau alif, dia akan keluarkan. Walau lahum la darasatil asar wa mahallatil akhbar wa ala ahlud dalalati wal hawa wartafa'a ahlul bid'ah wal ama fahum li ahlil bid'ah qami'un bis sunani sya'nuhum jami'un hatta idza qala Waqi' ibn al-Jarrah haddatsana an-Nadhr an Ikrimah. Untuk menunjukkan ketelitian ahlul hadis lagi, tadi kita sudah bincang tentang sabr, mukhalafah, muwafaqah dan tafarrud. Sekarang lagi ini menunjukkan Ibn Hibban nak menjelaskan sistem archiving, filing yang dibuat oleh ahlul hadis. Dia sudah ada file-file sendiri untuk riwayat setiap perawi. Hatta idza qala Waqi' ibn al-Jarrah haddatsana an-Nadhr an Ikrimah mayyazu baina hadisin Nadhr ibn Adi al-Harrani wa baina an-Nadhr bin Abdurrahman al-Khazzaz wa ahaduhuma dha'if wal akharu siqah wa qad rawaya jami'an an Ikrimah wa rawa Waqi'un anhuma. Jadi dia sudah ada file sendiri. Waqi' an-Nadhr ibn Adi satu file, Waqi' an siapa tadi? Nadhr bin Abdurrahman satu file. Tak akan bercampur. Kalau ada perawi selepas tu meriwayatkan hadis bercampur, dia akan katakan ni salah. Sepatutnya ni riwayat ni. Macam kita tuan-tuan, kalau ahli hadis ni menghafal hadis macam kita hafal qul huwallahu ahad. Kalau ada satu orang baca qul huwallahu ahad di depan kita,
dia tambah satu huruf kita boleh tahu salah. Ya betul. Qul huwallahu ahadin. Salah nih awak. Ahadun. Waqaf ahad. Sebab kita mungkin sangat dalam surah nih. Kita udah hafiz dalam satu surah tu. Mungkin awak tambah satu huruf saya boleh tahu salah. Tapi al-hadis dia hafal semua hadis macam tu. Jadi kalau ada orang salah sikit saja, dia kata awak salah. Sebab saya dah hafal semua. Yang sepatutnya Waqi' An-Nadhr Ibn Abdurrahman, Waqi' An-Nadhr bin Adi, awak sebut Waqi' An-Nadhr bin Abdurrahman, awak salah. Saya sudah hafal semua. File sudah berbeza. Macam kita hafal juga surah kan tuan. Sering kalau kita hafalan hebat sangat dalam hafalan pun sering berpindah-pindah juga. Masuk dari satu surah pindah ke surah lain beberapa kali kita berlaku kan. Yang selalu jadi sebutan dalam surah Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida fa akidu kaida famahilil kafirina amhilul ruwaida. Itu namanya dakhala hadis fi hadis. Pindah dari satu surah ke surah yang lain. Itu pun berlaku dalam hadis. Orang hafal tapi masya alal jadah istilahnya. Terbiasa pindah ke situ, dia akan masuk ke dalam hadis lain. Al-hadis tahu apabila ada kesalahan dalam riwayat. Hatta iza qala Hafiz Ibnu Ghiyas, hadatsana Ash'as anil Hasan, mayyazu hadisa Ash'as Ibnu Abdul Malik min Ash'as Ibnu Sawwar, wa ahaduhuma thiqah wal akharu dhaif. Ash'as ada dua guru Hasan Al-Basri. Wa qad rawaya jami'an anil Hasan, dua murid Hasan Al-Basri, wa rawa anhuma Hafiz Ibnu Ghiyas, dan guru kepada Hafiz Ibnu Ghiyas. Ash'as dua, tapi dia orang sudah bezakan. Ini Ash'as Ibnu Abdul Malik, ini Ash'as Ibnu Sawwar. Hadisnya semua dalam file sendiri. Filing perlu. Al-hadis walaupun dia hebat dalam hafalan, tapi kalau tak dibantu dengan sistem filing yang tepat akan bercampur baur juga tuan-tuan. Justru dia sudah ada kitab sendiri. Kalau kita ada kitab ahli hadis zaman dahulu, kitab hadis mereka tak macam kitab kita. Kalau kita kumpulan Sahih Bukhari, kitab dari abwab fiqhiyah gitu kan. Kalau al-hadis dia akan satu kitab. Ini hadis riwayat daripada daripada Hafiz an Hasan an al-Ash'as. Satu file sendiri, satu kitab. Ini riwayat daripada Malik an-Nafi' an Ibn Umar, satu kitab. Jadi senang nak hafal, semua matan sama, isnad satu saja. Lalu apabila bercampur, ada orang riwayatkan berbeza, macam tadi Yahya Ibn Ma'in, dia hafalkan riwayat nuskhah khas. Kan nuskhah maknanya satu kitab sendiri. Riwayat Ma'mar an Aban an Anas. Satu kitab sendiri, dia tulis, dia hafal. Itu sistem filing dia orang. Tulis, hafal. Kalau ada orang tersalah, kata Yahya, yang sepatutnya Ma'mar an Aban, dia jadikan Ma'mar an Sabit an Anas, saya sudah tahu. Sebab sistem filing saya sudah jelas. Belum ada komputer, tapi sistemnya jelas. Sudah rapi. Kita sudah tak ada kitab-kitab macam ni, bercampur baur semua hadis-hadis, dan kita tak tahu lagi ni riwayat yang betul yang mana. Ini perbezaan antara cara kita melihat hadis, cara kita filing, cara kita memahami isnad, jauh antara kita dengan a'immatul muhaddisin mutaqaddimin. Wa hatta idza qala Abdul Razzaq haddatsana Ubaidullah ibnu Umar an-Nafi' wa Abdullah ibnu Umar an-Nafi'. Abdullah dengan Ubaidullah beza titik saja, tapi secara hukum jauh. Ubaidullah thiqah, Abdullah dhaif. Ubaidullah dia abang kepada Abdullah bin Umar. Ubaidullah abangnya, dia thiqah, dan semasa Ubaidullah masih hidup, Abdullah tak meriwayatkan hadis sebab menghormati abangnya, dan ulama tahu abang thiqah, adik dhaif. Apabila Abdul Razzaq berkata haddatsana Ubaidullah bin Umar an-Nafi' wa Abdullah bin Umar an-Nafi' mayyazu hadis hadza min hadis zak lianna ahadahuma thiqah wal akharu dhaif fa in usqita min ismi Ubaidillah ya'un alimu annahu laysa min hadis Abdullah bin Umar. Kata Ibn Hibban, kalau in case dalam penulisan kita al-hadis menulis terlalu cepat,
lalu yang sepatutnya Ubaidullah dia terlupa meletakkan ya di situ, titik sering hilang kan teman-teman? Sering hilang. Kalau gugur ya di situ, mereka sudah tahu ini bukan hadis Ubaidullah, ini bukan hadis Abdullah tapi hadis Ubaidullah, atau sebaliknya. Jadi tashif pun boleh dijaga dengan cara archiving yang baik. Fa iza usqita min ismi Ubaidillah ya'un alimu annahu laysa min hadis Abdullah bin Umar, wa idza zida fi ismi Abdullah ya'un qalu laysa hadza min hadis Ubaidullah bin Umar. Kalau ada orang tersalah tulis yang sepatutnya tak pakai ya, diletak ya, oleh hadis tahu ini bukan hadis Ubaidullah, dia sudah hafal semua. Hatta khalasus sahiha minas saqim. Wa idza qala Ibnu Abi Adi haddatsana Syu'bah an Qatadah wa haddatsana Sa'id an Qatadah. Apa beza Syu'bah dengan Sa'id? Walaupun kedua-dua siqah, akan tapi dalam hadis kita kena pastikan ini hadis siapa? Sa'id ke atau Syu'bah? Riwayat Ibnu Abi Adi an Syu'bah an Qatadah dan atau Ibnu Abi Adi an Sa'id an Qatadah sudah dibezakan. Fa iza ulziqa tarfud dal fi ba'dil kutubi hatta yasiru Sa'idun Syu'batan khalasu wa qalu laisa hadza min hadis Syu'bah innama huwa li Sa'id. Kalau kita tulis Syu'bah Sa'id, kebetulan dal Sa'id itu ditulis terlalu panjang sehingga menempel ujung dia kepada ujung dal, ada ini ya, itu berlaku secara tashif, maka mereka akan katakan ini bukan Syu'bah, ini Sa'id. Sudah dakiknya archiving orang. Khalasu wa qalu laisa hadza min hadis Syu'bah innama huwa li Sa'id wa in fataha minal ha'i furjatan hatta sara Syu'bah Sa'idan mayyazu. Kalau tulisan Syu'bah pun ainnya haknya hak Syu'bah tadi torf Syu'bah kan ada ta marbuta di akhir. Kalau kebetulan hak tersebut hilang terbuka sehingga nampak macam dal, mereka akan katakan mayyazu wa qalu laisa hadza min hadisi Sa'id hadza min hadisi Syu'bah. Wa idza kana lil hadisi inda Ibnu Adi wa Yazid ibn Zurai' wa Gundar an Sa'idin wa Syu'bata jami'an an Qatadah mayyazu wa hatta khalasu ma inda Yazid bin Zurai' an Sa'id an Qatadah mimma inda Gundar an Syu'bah an Qatadah wa fassalu baina ma inda Gundar an Syu'bah an Qatadah wa baina ma inda Yazid bin Zurai' an Syu'bah an Qatadah lianna Sa'idan ikhtalata fi akhir umrih. Jadi alul hadis bezakan, walaupun tiga orang nih yaitu Syu'bah ya, yaitu Yazid ibn Zurai', lalu kemudian ada lagi tadi siapa? Gundar dan Ibnu Abi Adi meriwayatkan daripada Sa'id dan Syu'bah sekalian. Jadi tiga orang nih, Yazid ibn Zurai', lalu kemudian Gundar dan Ibnu Abi Adi meriwayatkan daripada Sa'id wa Syu'bah sekalian. Al hadis akan bezakan mana riwayat Yazid an Syu'bah, mana riwayat Ibnu Abi Adi an Syu'bah, mana riwayat Gundar an Syu'bah. Dia kena letak tepi. Beza dalam file-file arsip. Lalu riwayat Yazid bin Zurai' an Sa'id juga letak di tepi. Letak tepi semua. Masing-masing tak boleh campur macam itu. Kenapa? Sebab ada isu berkenaan dengan Sa'id. Sa'id inilah Sa'id ibnu Abi Arubah. Sa'id ibnu Abi Arubah siqah, tapi berbeza dengan Syu'bah, dia mukhtalit di akhir hayatnya. Mukhtalit artinya hafalan dia sudah mulai berubah. Lianna Sa'idan ikhtalata fi akhir umrihi falaysa hadisul mutaakhirina anhu bimustaqim. Wa Syu'bah imamun mutqin makhtalatu la taghayyar. Tak boleh disamakan Sa'id dan Syu'bah dalam satu hadis. Walaupun disamakan, dia akan bezakan. Ini riwayat siapa? Kena jelas. Wa idza qala Ubaidullah ibn Musa haddatsana Sufyan an Firas wa haddatsana Syaiban an Firas mayyazu baina man farada Thawri an Firas wa baina man farada Syaiban an Firas hatta idza saghuratil fa min Sufyan fil kitaba wa ashbahat Syaiban mayyazu wa qalu hadza fi hadis Sufyan la Syaiban wa idza azumatil ya min Syaiban hatta sara syabihan bi Sufyan qalu hadza min hadis Syaiban la Sufyan. Jadi ini untuk menghindari tashif dalam riwayat. Imam Muslim dalam kitab Tamyiz mengatakan inilah yang sering saya takuti dalam setiap perawi hadis,
yaitu mereka meriwayatkan hadis daripada kitab, tak baca di depan guru. Kenapa? Baca kitab sering tashif, macam kita dapati dalam buku nih. Banyak salah. Ini sudah di type. Macam mana kalau dulu masih maktut? Tangan. Sudahlah, tulis cepat-cepat, kecil-kecil. Banyak hilang. Tapi al-hadis, kalaupun siapapun yang buat tashif, tahrif, melakukan kesalahan seperti itu, ahli hadis boleh di-tag dan katakan ini salah. Yang betul lah Sufyan, bukan Syaiban. Ini Syaiban, bukan Sufyan. Hafal semuanya. Wa idza azumatil ya min Syaiban hatta sara syabihan bi Sufyan qalu hadza min hadis Syaiban la Sufyan wa mayyazu bainama rawa Ubaidullah bin Musa an Syaiban an Jabir wa bainama rawa an Sufyan an Jabir fi asbahi hadza mimma yaksuru dzikruh wa man kanat himmatuhu fi hadha asy-sya'n wa muwazabatuhu ala hadhihi sina'ah bihasabi ma dzakartu lam yunkar li wahidin minhum an yukhrij ad-dha'if wa yaqdaha fi, ini bukan yukhrij ad-dha'if, yajrah dha'if. Lam yunkar li wahidin minhum an yajraha ad-dha'if wa yaqdaha fil wahi minar ruwati wal muhaddisin. Ini pun banyak tashif juga. Tapi jangan takut. Kalau tashif pun kita boleh di-tag di salah. Siapa yang inayah kepada hadis macam ni, kata Ibn Hibban, al-hadis yang sangat detail dan dakik dalam meriwayatkan, dalam menerima ataupun meriwayatkan hadis, justru kalau dia menilai perawi, lam yunkar, kita tak katakan salah. Dia katakan betul riwayat tersebut. Lam yu an yajrah ad-dha'if wa yaqdaha fil wahi min ar-ruwati wal muhaddisin wa man lam yatlubil ilma min mazanihi wa la dara fil haqiqati ala atrafihi ya'ibuhum idh qalu fulanun dha'if wa fulanun laysa bi syai' li jahlihim bi sana'atil akhbar. Kalau orang yang tak tahu ilmu, dia dengar al-hadis mengatakan fulan dha'if, dia katakan, "Ih, apalah nih? Awak tahu dari mana? Dia dhaif. Awak tak belajar hadis." Zaman sekarang kan selalu berlaku begitu, tuan-tuan. Kita belajar hadis, kita udah takhrij penat-penat, kita sudah nilai penat-penat, lalu kita katakan hadis ni tak sahih. Orang bangun. Awak siapa? Cakap. Awak tak belajar, tentulah tak tahu. Atau aku belajar tahulah, biasa sikit. Ya, sikit aja. Biasa sikit, aku tahu sikit lah. Gitu juga kata Ibn Hibban, orang yang lam yatlubil ilma min mazanihi waladara fil haqiqati ala atrafihi ya'ibuhum idh qalu fulanun dha'if wa fulanun laysa bi syai' li jahlihim bi sana'atil akhbar, karena mereka jahil dalam ilmu hadis. Wa qillati ma'rifatihim bit turuqi lil athar walau annahum wuffiqu li isabatil haqq alimu anna sunnata tusarrih bi ibahati ma dhahabu ilaihi min al itlaq ala man sahha indahumul jarh wal qadah. Kalau mereka dapat taufik saja, kata Ibn Hibban, mereka akan nampak bahwa sunnah hadis Nabi membenarkan kita untuk mengatakan fulan dhaif atau fulan majruh. Dalil zikrul khabarid dal ala sihhati ma dhahabna ilai. Dalil tersebut kita boleh baca sendiri, tuan-tuan, kita skip. Zikru khabarin yadullu ala sihhatihi pun skip. Lalu kita akan masuk kepada zikru anwa'i jarhid du'afa. Ada berapa menit lagi kita sebelum rehat? 10 menit. Apa? Kita nak berarti pukul 1. 1 tepat ya? Apa? 1:30 ke 1? Sepatutnya 12:30. Oke. Terlalu sedap lah ilmu hadisnya, insyaAllah. Oke, kita pukul 1 oke tak? Atau sekarang berhenti? Pukul 1 boleh? Kita rehat pukul 1 sampai pukul 2. Cukup tak? Tak cukup ya? Oke lah. Oke lah, kita akan lanjutkan lepas pukul 2 nanti, betul? Betul tak? Oke, kita akan rehat sekarang dan kita akan lanjutkan pukul 2 insyaAllah. Kita akan masuk ke dalam perbahasan zikru anwa'i jarhid du'afa. Ada 20 nau'. Tak tahu berapa cukup, pukul 2 hingga pukul 4 cukup tak untuk kita berbincang. Tapi kita boleh skip cepat lah insyaAllah. Skip lanjut. InsyaAllah kita boleh lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.